जेतियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न। मैं मेलों अगे एक अपील करांगा। मैनू गल कहन लग्या थोड़ा जिहा मुहब्बत नाल शक भी पैंदा है, कईयां नू गुस्सा लगेगा पर ना करिया जे। अपनियां माड़ियां भैणां को रिश्ते लिया करो, अपने माड़े भरावां को रिश्ते लिया कर। मेल ओनर तेरी इज्जत रवेगी। जे मेल ओनर मेल ओनर दी बेटी दा रिश्ता लभेगा। आंदे जात मलूक नहीं हुंदी, रहत मलूक हुंदी है। जेड़ी नौकरां चो आई होवे उन्हें तेरी नौकरी नहीं करनी। जिदे अगे चाह किसे रखी होवे उन्हें तेरे अगे चाह नहीं रखनी। जिदे अगे दवाई किसे रखी होवे उन्हें तेरे अगे दवाई नहीं रखनी। जिन्हें किसे दे अगे नहीं कपड़े इस्त्री करके रखे होन उन्हें तेरे भी कपड़े इस्त्री नहीं करने। उस बेटी दा कोई कसूर नहीं, सिर्फ गलत जगह ते गलत ख्याल ना ले आंदा। वो अपने बाप दे घर च नौकरां च रहिंदी है। तेरे घर किवें नौकरी करेगी, तेरी किवें चाह दी प्याली तेनू फड़ाएगी। ओदा कोई कसूर नहीं, क्योंकि जात मलूक नहीं हुंदी, रहत मलूक हुंदी है। ओदी आदत है ओदे अगे नौकर चाह रखदे ने, वो कभी भी तेरे अगे चाह दी प्याली नहीं रखेगी, क्योंकि उन्हें अपने घर च बादशाही वेखी है। माड़े भरा दी धी कर ले आएगा, वो धी जाके चुगली भी करे प्यो नू, मैं इत्थे नहीं रहना, बाप एक चंड मारेगा, चल उत्थे तेरा चाचा तेरा प्योवां वर्गा है। ते जे मेल ओनर दी धी नू खाली झिड़क भी दिता उन्हें कहना शट अप, आपको पता नहीं मैं अरबपति की बेटी हूँ। ते तेरी दौलत उन्हें चूल्हे पा देनी ऐसे। ये बात बड़ी कड़वी है। तुम स्टेटस देखते हो, सकियां भैनों नू कहंदे आपका स्टेटस मेरे स्टेटस के बराबर नहीं। फिर जदों स्टेटस वेखीदा है अगलियां इज्जतां ला के मिंट च हाथ च फड़ाउंदियां ने। ये लफ्ज़ इसलिए मैंने कहे हैं, कितने बैठे हैं बेटियों वाले, शायद मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए। बेटी नू ले आवेंगा भांजी भतीजी नू, मगर इत्थे मामे चाचे भी बड़े फराडी ने। भरा मरदा ते भैणां दे बच्चियां दे हत्थ, भरा दे बच्चियां दे सिर ते हत्थ रख दे, असी ताडे सिर ते आ, बड़े ताजियां दे सिर ते कसमे। फिर भतीजियां जवान हो जांदियां ने, चाचा कदी रिश्ता पुछण नहीं आया, मामा कदी रिश्ता पुछण नहीं आया। क्यों? उनका कसूर है, वो खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर उनके रिश्ते के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि उनका कसूर है। वो यतीम भी हैं और गरीब भी हैं, पराए अपने बन जाते हैं। जब कुछ पास होता है गरीबी तोड़ देती है, जो रिश्ता खास होता है रोगां विचों रोग बुरा, वो जिसदा नाम गरीबी, दूरों वेख के लंघ जांदे तेरे रिश्तेदार करीबी। जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने। अल्लाह दी कसमें बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं मगर उसका कोई रिश्ता नहीं पूछता, क्योंकि दुनिया को दौलत से प्यार है, स्टेटस से प्यार है, वफादारी से प्यार नहीं। मैं हाथ जोड़ूंगा, किस बहन को इनकार करते हो जिन्हों टेलीफोन करिए वीर खैर भैन तेरा वीर अल्लाह नू प्यारा हो गया है। भैन लोगों के भांडे मांजण वाली, भरा करोड़पति, पर भैन की कहती है वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा, तू 5 गज ना देवें। भैनां 18 गज लैके आउंदियां ने, जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या सी, सर मेरे कोई दोष न देवी, वीरा मैं मजबूरी कित्थों ले आवां, अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरी। वो मिट गए नक्शे कदम वीर दे, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, कभी गरीब अमीर का रिश्ता बहन पे मत तरजीह देना। बहना जितनियां मर्जी गरीब होन अमीर होवन, ये रिश्ते दौलत के नहीं। कसमें इत्थे असी करोड़ दे हिस्सेदार होइए, सेब ते मैं करोड़ दे पार्टनर होइए, ते एक दूजे नूं कहिए मेरी जुत्ती पालिश कर, मुदस्सर कवे मेरी कर, मैं कहांगा नहीं करनी, मैं हिस्सेदार हैं ताड़े च। बहना जग ते ऐसियां हिस्सेदार ने, प्यो दी जायदाद च हिस्सेदार भी हुंदियां ने, भरावां
دیاں جتیاں بھی پالش کر دیندیاں نے تسمے بھی بند کر دیندیاں نے اس لیے تے میں کہنا شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھامن ویک گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لائے سامن وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تھوں اپنے ویر لکاون وہ شالا بچڑن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اس لیے میں کہتا ہوں اے چاول اگلے شہر بھی لب جاندے نے پر میں زرگام اور سہیب اور مدثر کو کہوں گا اپنی فیکٹری دی مور لگی ہوئے توڑا اپنی سسٹرہ دے گھر خود لے کے جایا کر جدو چاول پکائے گی تیریاں یاداں اتھے دہرائے گی میرے ویر دی فیکٹری دے چاول نے میرے پتر تیرے مامے دے دی فیکٹری دے چاول حالہ چاول تو شیخو پورے سے بھی مل جاتے ہیں چاول تو فیصلہ آباد سے بھی مل جاتے ہیں چاول تو لاہور سے بھی مل جاتے ہیں پر میں ہاتھ جوڑاں گا میرزادے ہو جیز کیش تے پیسے نہ پہنوں بھیجیا کرو اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر بھی نہ کریا کر یہ اپنے بزرگوں کے کندھے پہ تھوڑا سا وزن لے کر اپنے بہنوں کے پاس بیٹیوں کے پاس جایا کرو تاکہ بوا لنگے پہنا دے مان اچھے ہو جاندے نے میرا ویر آیا میرا بابا آیا یہ میرے ذمہ ماں باپ کی شان کا موضوع لگایا کتنے ماں باپ بیٹھے ہیں جب امیر ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں بیٹی مجھے ملنے آ جائے یہ جملہ اپنے دل میں لے کر جانا سساں بھی بڑیاں پھبے کٹن چڑیل ہوندیاں نے میں ویکھیا جنہاں دے مگر نہیں جاندے کہندی ایڈی ساو ہوندی تیرے پچھلے کیوں نہ آندے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیراں دے پھٹ مل جاندے نے گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں مرن تے مجبور کر دیندیاں نے کہندے نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے یہ رشتے کا تقدس برباد کر دیا دولت نے ہم نے دولت کے اوپر سارے رشتے قربان کر دیے خدا کے لیے میرے ہاتھ جڑے یہ دولت کو پیچھے رکھ دو رشتوں کو آگے لے آئے صحیح حدیث سے بخاری مسلم کی حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی لا يدخل الجنت قاطع قطع طلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آج کتنے رشتے بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں اسا کسی کو لے کے کھانے آؤں نہیں میرے نبی کی سارے جہان نے دشمنی کی مگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں تھے یہ 10-15 منٹ میں نے پیغام دے کر بات ختم کر دینی ہے آپ نے بھی اپنی گھروں میں جانا اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا سنیے دھیان سے کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال یہ لفظ سنیے جنہ بیٹیاں پہنا نو اسا جدا کیتا ہے ان کا کردار بھی سنیے ایتھے نشہراں ورکاں چ ایک بابا فوت ہو گیا ایدے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل نے ایدے بیٹے بھی کھڑے نے پتر بھی کھڑے پرا بھی کھڑے ایک بابا کھڑا ہو گیا کہندا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ایدے پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپنے ایدی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی آئی کہندی وے میرے بابل دیا بیلی آؤ قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت نہ روگ کہندا نہیں مینوں ابھی چاہی دائے انہیں کناں دیاں
डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दियां मुंदरियां ते ब्रेसलेट ते घड़ियां उतार दित्तियां आदि ले वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी मैं इतने जोगी है कर्जा मैं उतार देवांगी बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आंदा लोक मैं 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देना है एदी मान सी मेरे कोल मैनू कहंदा सी मैं मरा ते मेरे वारसां नू देवी जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है एदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है भरावां आखना सी मैं वारस है पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है आंदा अज पता लगा है धीयां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां मापियां नू दुख आवे बुख बुख ने रोंदियां मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां आज मैं सारे अमीर ज़ादों को कहूँगा जितने ताजर बैठे कभी अपने बेटे के नाम पे अपनी फैक्ट्री का सारा हिस्सा मत लगाना कसमें 200 मील ते बेटी दी शादी हुई होवे ते वीरो मस्जिद च ऐलान होवे हजरात मस्जिद दी छत पैनी है जा पुत्र 10,000 रुपया मेरे अब्बे दे नाम दा दे आओ 200 मील ते भी बाप दी कबर नहीं मिटन देंदे पुत्र नाल दे कमरे च ने प्यो दा दुख नहीं वंडांदे नाल दे कमरे च कदी खबर लैन नहीं जांदे बाबा मोहिया च के जिउंदियां चोए कभी भी अपनी बेटी का हक बेटों को देख करना मरना कसमें तेरियां तियां फकीर बन जानगियां तेनू कबर च दा जवाब देना पैना है मत जुल्म करना अपनी बेटियों से मत जुल्म करना अपनी बहनों से ये औलाद ने हर जगह पे काम नहीं आना जेड़ी औलाद 9 इंच दी दीवार दे नाल कमरा है कदी तेनू पुछन नहीं आंदी पापा रोटी खाई के नहीं मामा रोटी खाई के नहीं उसने तेरी कब्र तक किथे जाना है एक ब्रिगेडियर साहब मुझे मिले लाहौर में कहते मदनी साहब आपने मेरे दिल को ऐसी है चोट लगाई है मैंने अपने नौकर को ही बेटा बना लिया है मेरे बच्चे मैं रिटायर हो चुका हूँ मेरे बच्चे ईद वाले दिन भी मेरे कमरे में नहीं आते आपकी ये बात सुनकर मैंने अपने नौकर को बेटा बना लिया है उसको 5 मरले का मकान बना दिया है उसको गाड़ी लेकर दे दिए वो मेरे पाँव दबाता है मुझे टाइम पे खाना देता है टाइम पे मेडिसिन देता है टाइम से मेरे टेस्ट कराता है टाइम से मुझे हॉस्पिटल लेकर जाता है आपके लिए ये बात सुनाई इतने बड़े ओहदे से रिटायर होकर वो ऑफिसर रोने लग पड़ा इस औलाद के लिए मैंने क्या क्या ना किया मैंने इतनी प्रॉपर्टी इनको बना कर दी आज यही मुझसे आंखें चुरा रहे आपको भी बोलूँगा तियां जिन्नियां मर्जी दूर भी आईयां कसमें फोन कर दिया ने बाबा मैनू राती ख्वाब चंगा नहीं आया मैं पूछा मेरा बाबा खैर नाल है कि नहीं अल्लाह के लिए ये बुराई से निकलो अपनी बहनों को हिस्सा दो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन सूरत अनफाल अल्लाह कहता मैं खाइन से प्यार नहीं करता हूँ अल्लाह कहता मैं कुफर बर्दाश्त कर लेता हूँ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता हूँ आज कितने मुसलमान हैं वो अपने खून के रिश्तों से जुल्म करते हैं मैं जुमला कहूँगा कितने बैठे ये जुमला सुनने वाला है इत्थे खुलियां वाले च एक बंदे दा विआह होया मियाँ बीवी आपस च झगड़ा रहिंदा सी कहन लगे कसम खा लीए तेरा माँ बाप आवे मैं नहीं वड़न देना मेरा माँ बाप आवे तू नहीं वड़न देना कुदरत मालक दी दोनों ने कसम खा ली दूल्हे दा माँ बाप सब तो पहला आया दूल्हे ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलना पत्थर दिल बन गया माँ बाप रोंदे चले गए कुदरत मालक दी कोई हफ्ते बाद उन्होंने बीवी दा माँ बाप आया ये दरवाजा खोलना जिस वे जी दरवाजा नहीं खोलिया शाम पैन लगी माँ बाप इंतजार कर करके वापस जाने लगा अच्छा तीए जिथे वसे सुखी वसे असी तेनू वेख के खुश हो जावा करांगे बेटी ने खामद दे हथों बाजू छड़ाया दरवाजा खोल के अपने बाबा नू बैठाया माँ नू बैठाया खामद ने कसम खाधी है मगर बीवी नू कुछ नहीं कहा कि मेरा माँ बाप छड़ा के ते अपने माँ बाप नू अंदर बैठा ले आई कुदरत मालक दी बेटा पैदा आया इन्हें मठियाई नहीं वंडी फिर बेटा पैदा आया मठियाई नहीं वंडी फिर बेटा पैदा आया मठियाई नहीं वंडी चौथी बेटी पैदा हुई ये फैसला के नौजवान ने अकीके की दावत दी बरादरी को मठियाइयां दे डब्बे लैके गया रिश्तेदारां कोल उन्हां क्या पुत्र जम्मे ते मठियाई नहीं वंडी धी जम्मी ते मठियाई लैके आया कहंदा
कहंदा मैं कीके ते दसांगा कीके ते ससुराल वाले भी बैठे ने ननिहाल वाले भी बैठे ने दोनों रिश्तेदारों के सामने खड़ा कर कहता है मैं अपनी धी वास्ते क्यों खुशी की थी इन्ने साल पहले मेरी बीवी ते मैं कसम खादी मैं अपने माँ बाप लिए दरवाजा नहीं खोलना तू अपने माँ बाप वास्ते दरवाजा नहीं खोलना मैं दरवाजा ना खोलिया पत्थर दिल बन गया पर मेरी बीवी दा माँ बाप आया इन्हें दरवाजा खोल देता मैं लड़ाई ना की थी पहला बेटा पैदा आया मैं खुशी ना की थी दूसरा बेटा पैदा आया मैं खुशी ना की थी तीसरा बेटा पैदा आया मैं खुशी ना की थी आज चौथी बेटी पैदा आई ते कीका कर रहे हैं ते खुशी कर रहे हैं कहंदा लोगो क्यों कर रहे हैं आज मेरा भी दरवाजा खोलने वाली पैदा हो चुकी है आज मेरा भी दर्द समझने वाली पैदा हो चुकी है आज मेरी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली पैदा हो चुकी है ये कितने मुसलमान बेहिस हो गए बेटियों को बोझ समझने लग गए बेटियों की तालीम को बोझ समझने लग गए बेटियों के भी हिस्से के बोझ समझने लग पड़े खुदा के लिए इस बेइंसाफी से निकले आज ये टॉप राइस मिल में मैं अपने यार सोहेब की दावत पे आया हूँ ये तुम्हें हाथ जोड़ के अपील करता हूँ ये आंखों में आंसू हैं आपकी आंखों में भी आंसू हैं मैं जमला कमांगा मेरी बेटी है 8 साल की उम्मे हेमन उसका नाम है मैं घर में गया तो मुझे कहती है बाबा ये जूता पीछे उतारो हम बाहर के दरवाजे पे जूते उतारते अपने घर में जूता लेकर नहीं फिरते कहीं भी हम नमाज पढ़ लेते हैं कुरान पढ़ते हैं बैठ के तो मेरे बच्चों की आदत है हम सभी जूते पीछे उतारते तो मुझे बोलने लगी पापा ये जूता पीछे उतारो आप आगे ले आए मैं कितनी देर रोंदा रहा हूँ तो ये मैनू पता हुए मैं मकान छड़ जाना है मैं सफाई नहीं करांगा कहती पापा मैंने अभी सफाई की है मैनू पता हुए मैं फैक्ट्री छड़ जानी है मैं फैक्ट्री नाल कदी भी पेंट नहीं करावांगा ऑफिस का फर्नीचर नवा नहीं रखांगा पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दिया ने बाबल दे कमरे नित साफ कर दिया ने तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नू जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पाके उथे तुर जादियां जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला ये आखिरी अल्फाज अपने दिल में लेकर जाना जरा ध्यान से इतना जी जितनी आंखें इमोशनल है आंखों में आंसू हैं रोंदे वेक शरीक ये बच्चे जब तुम्हारे घर में तुम्हारी फूफी आए या तुम्हारी बहन आए तो अपने बच्चों को बीवी को समझा दो शरीयत ने हिस्से कितने रखे हैं एक हिस्सा बेटी का 2 हिस्से बेटे के ये बेटे को डबल हिस्सा क्यों दिया है कि बाप मर भी जाए ये अपनी बहनों की कफालत करे क्यों कि उस हिस्से से कफालत करे बाप की जायदाद से बच्चे को 2 हिस्से मिलते हैं क्यों मिलते हैं कि अपनी बहनों की कफालत करे बाप के बाद अपनी बहनों को बोझ ना समझे शरीयत ने तो तुम्हें डबल हिस्सा इसलिए दिया आज कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने खून को बोझ समझ लिया है मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे लफ्ज़ कह के इजाज़त चाहता हूँ रोंदे वेक शरीक भी बुए ढो लैंदे बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदी ये जितने बैठे हैं ताजर मेरे अभी सुन ले आज की तकरीर के बाद जाके देखना है जिस माँ ने फटे पुराने कपड़े पहन के तेनू जवान किया सोने कपड़े पहनाए तुसा मेरी तकरीर तो बाद जाके देखना है बेगम दे कमरे च सिलन कराना है बेगम दे कमरे च टैक्चर कराना है बेगम दे कमरे च मास्टर मल्टीफॉर्म बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी बेगम दे कमरे च जनाब जी डेंगी
स्प्रे, बेगम दे कमरे च करोना स्प्रे, बेगम दे कमरे च जनाब चनियोटी फर्नीचर, बेगम दे कमरे च कोरिया दा कम्बल। इसी तरीके से जरा माँ बाप के कमरे भी जाकर देखना, जितना खूबसूरत तुम्हारी बेगम का कमरा है, क्या इतना खूबसूरत माँ का कमरा है। चलिया माँ मर जाए ओदी कबर ते टैलां लाना है, बीवी दे कमरे च टैलां लाना शर्म नहीं आंदी। शेम फॉर यू, कबर ते लगियां टैलां माँ ने केड़ियां वेखण आनियां ने, कबर ते लगा पत्थर बाप ने केड़ा वेखण आना है। खुदा के लिए मेरी तकरीर के बाद सुबह सबसे पहला ये काम करें, मज़ार में जाएं, अच्छा कंबल लेकर आना, अच्छा तकिया लेकर आना, अच्छी बेड शीट लेकर आना, अच्छा बेड लेकर आना। अपने माँ बाप के लिए बचा कर कहना, अम्मा जी बैठे। राती नासर मदनी आया सी, उन्हें एक जुमला कहा सी, ये वही माँ है जिन्हें कंबल भी ले आंदा ते तेरा कलर वेख के कि मेरा पुत्र ऐसे कलर च बड़ा फबदा वे। जिन्ना बाजू दे सराहने दे के सलाया, बाजू थक जांदा सी, कदी सिर थल्लेओं नहीं कढ़िया सी मेरा लाल ना उठ जाए। अज उन्हां दे सराहणियां चों बदबूआं आंदियां ने, नबास भी गंदा, चादर भी गंदी। आपको अपील कहूँगा, अपने बाप को वूल की चादर लेकर दो, अपने बाबा को अच्छा लिबास लेकर दो, अच्छी जूती लेकर दो, अच्छी कोटी लेकर दो, और फ्रिज च हर वेले उन्हां वास्ते दुध पियावे। बीवी बच्चे पुछण खैर है, कहना खबरदार इस दुध नूं हथ नहीं लाना। मेरी माँ खुद भुखी रह लैंदी सी पर मैनू रजांदी सी, हुण मेरी माँ वास्ते भी कोई शै ना मुके। फटे पूरा रात मैं तकरीर कर रहा था, मुल्तान काड़ा कमालिया, उत्थे एक दूल्हे दी शादी सी, 25 साल ओदी उम्र, ते मैं उहदा कैलकुलेशन की थी। मैं कहा बेटा आप 4 रोटियां खाते हैं रोज़, कहता 4। मैं कहा चलो मैं 5 लगा लेता हूँ। ये मैंने 25 साल की कलेक्शन की। मैं कहा 25 सालों में तेरी माँ ने तुम्हें 36,000 रोटियां खिलाई हैं, 1220 बनी थी उसकी और 80 मैंने डाल दी 1300 के हिसाब से। तो मैंने उसको बोला 36,000, 25 साल तक तेरी माँ ने तुझे रोटियां पका कर खिलाई हैं। पहली रात अपनी बीवी को तुमने कहना है कि नासर मदनी मेहंदी की रात मेरे जलसे पे आया था, और कल तुमने बहर बरात के बाद अपनी बीवी के कमरे में ये बात कहनी है। कहता मदनी साहब बताएं, मैं कहूँगा। मैंने कहा उसको बोलना है कि मदनी साहब कैलकुलेशन करके गए कि 36,000 रोटियां मेरे बाप ने कमाइयाँ, मेरी माँ ने पकाइयाँ, मैंने खाइयाँ। अब तुमने 36,000 उनको खिलानी है, फिर हमने अलग बिस्तरा लगाना है, फिर अलग मकान बनाना है। जब 36,000 पूरी हो जाए तो तुमने लैदा होने की बात करनी। 36,000 रोटियां बनी 25 साल के नौजवान की। 5 रोटियां उसने 4 बताई, मैंने 1 ज्यादा की। मैंने कहा 5 रोटियों के हिसाब से हिसाब लगाएं, 55 या 15, 150 रोटी बनती है ना साल एक माँ की। और आप इसको आगे ले जाएं, 1 साल में कितनी बनेगी उसको जनाब आगे ले जाए कैलकुलेशन करके, 25 साल की कितनी बनेगी। उसमें मीठा दूध भी आएगा, उसमें कभी गर्म दूध भी आएगा, उसमें कभी फ्रूट भी आएगा, उसमें कभी चूरी भी आएगी, कभी देसी घी और कभी शहद भी आएगा। कभी ऐसा वक्त भी माँ पे आता है खुद मीठा नहीं खाती कहीं मेरे बच्चे को ये बीमारी ना लग जाए, खूब ठंडा नहीं खाती गर्मी में कहीं मेरे बच्चे को नमूनिया ना हो जाए। तेरी खातर वो चीज़ें छोड़ देती थी। आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बेगम को, मैं कई मौलवियों वेना, मौलवी बड़े अमतरे, वो यूट्यूब पे फतवे देते हैं ये सास ससुर की इज्जत करना बहू पे फर्ज नहीं। मैं कहना या अल्लाह मेरी जिंदगी च मौलवी होन बुढ़े ते इन्हां दी कोई लैटरीन च चूला टुटे किते डिग के ते मैं वेखां फिर सास सहुरे दी खिदमत करना बहू ते फर्ज है कि नहीं। मुफ्ती साहब सही गल, जेड़े मौलवी इहो जे फतवे देंदे यूट्यूब ते, मैं कहना किते लैटरीन च डिगन ते ओ सोटा फड़ के आखन भी लिया मेरी नौ मैनू चाह फड़ा, तो आखे मेरे पे फर्ज नहीं, अपने मुंडे नू फैक्ट्रियों मंगा। शेम फॉर यू, ऐसे फतवों पे मैं अफसोस करता हूँ। तुमने लोगों के अखलाकियात बिगाड़ दिए। अगर बहू ससुर की खिदमत करना ना फर्ज समझती होती तो फिर हज़रत इब्राहिम को रसूल भी कहते हैं, नबी भी कहते हैं, शरीयत वाला नबी है। रसूल कहते ही उसको जिस जो साहब शरीयत हो। हज़रत इब्राहिम अपनी बहू के घर में आए, बहू ने पानी नहीं पूछा, खाना नहीं खिलाया, खिदमत नहीं की, घर की शरीफ नहीं की। इब्राहिम नबी कह गए मेरे बेटा इस्माइल को कहना जब घर में आए
تو کہنا گھر بڑا پیارا ہے دلیل چنگی نہیں جدوں پھر آواں تے بدلی ہوئے اینے بندے بیٹھے جے دسو یہ مطلب اگر سورے دی عزت کرنا فرض نہ ہوندا تے بابا جی ابراہیم دے کہن تے پتر کدی بھی بیوی بدلدا کیا ماں باپ گلیوں کا روڑا کوڑا ہے کہ تمہیں پال پول کے سارا کچھ دے کے تے تسی انہوں آکھو چل اولڈ ہاؤس میں نے 2 یتیم خانے بنائے ہیں میرے پاس یتیم بچیاں یتیم بچے مائی بابے بڈھے لنگڑے لولے ایک نبینے آدمی کے بارے میں مجھے کسی نے کہا یہ نبینہ لے جائے اس کے پاس 2.5 مرلے کا مکان ہے تو میں نے کہا میں نبینہ تو لے جاتا ہوں تیری رجسٹری بھی پڑھاؤں کہنے نہیں وہ ہمارے پاس رہے تو میں اپنا انا بھی رکھو میں کہا جہاں ساڑھے ادارے نو 2.5 مرلے بھی پھڑاؤ جتھے بڑھا سامبھاں گے 2.5 مرلے بھی سامبھاں گے یہ ٹاؤن شپ کا واقعہ مجھے فون آیا ٹاؤن شپ سے وہ کہتے ہیں 2.5 مرلے ہمارے پاس رہیں گے اور یہ اندھا آپ کے پاس رہے گا میں کہا انہیں جنہیں جنہوں مرنا نے سانو انہیں کر دینا تے تو ہی 2.5 مرلے سام لوا بزرگوں صحیح بات آج جتنے بیٹھے میرے سے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جب تک کمرے میں اپنے ماں باپ کے بارے پوچھ نہ لیں کہ ابا جی ایدرہ شاپر چک پیزے دی بوٹی تے پھڑنا ایک ٹکڑا پھڑنا پیزا شوارما نگٹس اے جڑے میں ونگز لے آندے وہ کبھی پتر میں نہیں کھاندا نہیں ابا جی ایک پھڑو شاپر چ جدو باپ ایک پھڑ لے تے پتر تینوں ایک کنے کمے لایا ہے ابا جی ساڈیاں ودیاں تساں کھادیاں نے اج تہاڈیاں ودیاں اساں کھانیاں نے جس ماں باپ نے تہاڈیاں ودیاں کھادیاں ہون تسی بھی انہاں دیاں ودیاں کھاؤ تے پھر بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملا ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو جدو بیگم دے ٹیبل تے پہلا میڈ سیٹ چینی دے سیٹ واٹر سیٹ ٹی سیٹ سوپ سیٹ رکھ کے کھانا ہے تے ماں تے باپ نو کمرے چ لگ ایک کولی چ ایک گلاس چ پانی چلو اتھے فقیر بیٹھے دے ہو ادھر ماپے مر جاندے نے بھکھا مر جاندیاں نے اپنے ماں باپ کا بازو پکڑ کے اسی ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھانا ہے جیسے ڈائننگ ٹیبل تے بیوی بچے بیٹھے نے تے پہلو چیز دا لقمہ توڑ کے تے ماں تے باپ دے منہ نو لانا ہے تے بیوی بچے ویکھ دے ہون تے او پوچھنے خیر ہے انج کر دے پہ جے آکھیا جے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنیوں پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تو جو میرے وال تو پاویں چ تیری ہو چھاں بن جاندے نے تو پاویں چ تیری ہو چھاں بن جاندے نے تو پاویں چ تیری ہو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیری ہو دوار بن جاندے نے میہ وچ تیری ہو چھت بن جاندے نے گل وچ تیری ہو سکھ بن جاندے نے سلاب وچ تیری ہو بیڑی بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے ہو سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مل نہیں پایا
منجا بوئے اگے ڈایا گندے بستر چ سلایا تینو شرم نہ آیا ہو جنہیں ایمے کرایا تینو لاہڑا بنایا تیرا زیور بنایا تیرا ناز اٹھایا تین رنگ نہیں لبنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماں پہ اے گل دنیا نہ جانی او جانے اللہ آپے لے مائیں ساویڑا ونڈیا خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی وانڈ لے کھیت بھی وانڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں آیا پاہنے رل مل بئیے کتے وچھڑے نہ مر جائیے جہاں دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دانا دس کتھوں لبانگے تینو ماں آخری بات تینو پلے بن لیا جے میں پھر اس تو بعد دعا کرانی ہے جس باپ نے گاڑی لے کر دی ہوں تم نے ان کا نام ہی گاڑیوں پہ کاٹ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے تمہیں شرم نہیں آئی یہ ماں کی دعا لکھ کے تم نے باپ کا نام ہی کاٹ دیا ہو تمہیں شرم آنی چاہیے جس باپ نے تمہیں گاڑی لے کر دی اس کی سکرین سے تم نے اس کا نام بھی اتار دیا ہے یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے کبھی بھی کیلی ماں کا نہ لکھنا ادھر ہم موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو یہ رابی ریان کے پاس جا کر گاڑی پینچر ہو جائے تے ماں ویچ بیٹھی ہوئے باپ چلا رہا ہوئے تھلے اتر کے سٹپڑی اماں لاؤندی ہے کہ ابا لاؤندہ ہے نہیں ہون بولو نہیں اتھے پھر ابا ہی تھلے گرمی چتر دا ہے نا بولو تے ماں تے اندر ایسی جی بیٹھی ہوندی ہے تے چلے ہو جس باپ نے تانو فیکٹری بنا کے دیتی ہے کوٹھی بنا کے دیتی گڈی وہ دا نا ہی سارے پاسیوں کٹ دیتا ادھی رات جدو مچھر لڑدا بجلی چلی جاندی ہے ڈی اڈ جے تار لاؤن کھمبے تے کون چڑھدا اے ابے والے بولو باقی چپ رہن میں ویکھنا سارے بولو کون چڑھدا ہوتے کھمبے تے باپ چڑھدا ہے باپ کھمبے تے جا کے تار لاوندا ہے تیری خاطر کئی رنگ کرنٹ لگ جاندا ہے تے تسی باپ نو ہنجی فارغ کر دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث سے یہ مفتی صاحب بیٹھے علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھنا صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک طرف ماں بیٹھی ہو ایک طرف باپ بیٹھا ہو ماں کہے ایسے کرنا باپ کہے ایسے کرنا ہے شریعت کہتی پھر ماں کی نہیں ماننی پھر باپ کی ماننی ہے کیونکہ اللہ نے عاقل اور فیصل باپ کو بنایا ہے اور اگلا مسئلہ سنیں دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے دوستوں کو بیلیوں کو چیز دے کے واپس لے نا صحیح بخاری میں لکھا ہے ایسے جیسے کتا کہہ کر کے چٹ لیتا ہے کتا کہہ کر کے چٹ لوے جڑا بندہ کسی نے صدقہ کر کے واپس لائے اینج مگر صحیح بخاری میں اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو 3 دفعہ چیز دے کے واپس لے لے شریعت نے اس پہ کوئی حد نہیں لگائی تیسی اپنے باپ نو سمجھ دی کچھ یہ باپ کا مقام ہے باپ کی شان کتنی ہے سنیں تاڑی ماں لڑ دی ہوئے تاڑے ابے نال تے اندر وڑ جا کرو چھت تے چڑھ جا کرو بھاجیا کرو کتے تاڑی محبت جوش مار کے کتے تیرے باپ دے سامنے تینو کھڑا نہ کر دے کیونکہ ماں کی محبت بڑی ہوتی ہے 3 حصے شفقت زیادہ ماں سے کرنی محبت اس لیے جب شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ چل ماں دی محبت چ پیو نو کہے تینو میں ویکھ لواں گا اللہ کی قسم ہے ماں پیو دی تے رات نو صلح ہو جانی ہے پیکے بھی چلی جاوے تو انہیں لیا ہونی منا کے پر تیری گل باپ دے دل چ کینسر بن جانی ساری زندگی تیری گل باپ دے دل چ لگی رہنی میرا پتر میرے سامنے کھلوتا حالات تو تیرا قصور نہیں ہے تو ماں دی محبت چ کھڑا ہے بولو کدی محبت چ کھڑا ہے میں جملہ کہوں محبت ایک احساس کا نام ہے جس سے ہو جائے اس سے خاص رشتہ اور دنیا میں نہیں ہوتا محبت ایک احساس ہے جس سے ہو جائے وہی خاص ہے
اسی بولو جس سے ہو جائے وہی خاص ہے۔ اب ماں سے محبت بڑی ہوتی بچوں کی، میری بھی ہے، آپ کی بھی، سب کی، مگر شریعت نے کیا کہا ہے، جب ماں اور باپ آپس میں لڑتے ہوں تو چھاتے چلے جاؤ، لاگے ڈنڈے ڈنڈے پہن وہ پھڑ کے پرا کر دو۔ باپ کس ٹائم شاید پھڑ کے بیوی نو مار بھی دینا ہے نا، تسی صرف ہتھیار پاسے رکھنے نے تے منہ نہ جویں مرضی لڑتے رہنا، جواب بھی نہیں دینا۔ تے شام نو ماں پوچھے نا وے بشرما تیرے پیو نے میری انی بےزتی کی تے توں لاگے بولیا نہیں، تے کہنا اماں تینوں چھڑیاں بھی گزارا نہیں تے انہوں چھڑیاں بھی گزارا نہیں۔ تے باپ ماں کہے کیوں؟ انہوں کہ اماں جنت تیرے قدماں چے تے بابا اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا دروازہ ہے۔ اماں جے تینوں کلا رکھاں تے ابے نے کنڈی مار لی تے مینوں جنت چ کسے وڑن نہیں دینا۔ باپ دروازہ ہے جنت کا۔ ایتھے تسی فیکٹری دے بوئے دی کاندھ ٹپ سکدے اور باہر کوچا بیٹھا اس نے اڑا دینا ہے۔ بولو بولو انہیں اڑا دینا۔ مجھے کوچے ادو ڈاؤندے نے جب 4 گولیاں بج جان۔ یہ دیوار کے باہر گارڈ بیٹھا ہے، اے کاندھ کسے ٹپن دینی؟ بولو تے جنت دی کاندھ کون ٹپ سکتا؟ اے فیکٹری دی نہیں کوئی کاندھ ٹپ سکتا۔ آج کنے بچے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے کہ ہم جہاں بھی دیکھیں گے ماں کی بھی عزت دیکھیں گے، باپ کی بھی عزت دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، جڑے بابے نے وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ نا، ماں باپ تور بھی گئے نے تے ہاتھ چک لو، سارے کٹھے ہو جائے تاکہ تہاڈی اولاد تانوں ویکھے کہ میرے ماں باپ نے بھی ہاتھ کھڑے کیے۔ اور لفظ بڑا کی کہنے لگا ہے، جڑے حلالی پتر ہوندے نا انہوں نے ماں باپ دی خوشبو آندی۔ بابا جی ابراہیم چلے گئے نا گل کہہ کے تے بیوی نے کیڑی گل دسنی چھتی؟ بولو بڑیاں تے صرف انہاں دے خلاف کان بھر سکدی ہیں۔ بولو اور کوئی آؤندیاں ہی آکھنیاں تیری ماں نے جو کہا تیرے باپ نے جو کہا تے منڈے بھی رن مری میں نہیں جانا، تو میرا گھر کھانا خراب کر دیتا، بڑا کر دیتا، تے ماں چپ کر جاندی، باپ چپ کر جاندی۔ بیوی ایسا، اب میں تانوں ایک نسخہ دینا ہے، جدا بی پی لو رہندا ہوئے نا اپنی بڑی دے کول گھنٹہ کو بیاہ کرے، انہیں ایسی گل کرنی ہے ہائی ہون لگ پے گا۔ اللہ جاندہ جڑیاں کان بھر دیاں بیبیاں انہوں نے میری اپیل ہے پینا نہ کان بھریا کرو، وگدے ٹگے دی پچھاڑی سیاہ کرو، جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے کہ انہوں کون سمجھا سکتا؟ کنے بیٹھے جے ذرا گل سنن والی؟ بابا جی ابراہیم چلے گئے، نو نے پیغام نہیں دیتا تے پتر بڑا نیک سی، پتہ کی آندے کہندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی، گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آ، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی آ۔ آج کل دے انہوں نہیں ہوندی جنہیں اگلی پہلی رات یہ دی جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا، سویرے اٹھ کے ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا، تو بیمہ کرا کے مر جائے شیشے چلاؤ نہیں ہے۔ سچی گل بھی انہوں کہا کام کر، 36,000 روٹیاں تو میں کھائی بیٹھا ہے، کنیاں کئی بندے دے بہتیاں کھاندے، جٹاں جی بہتیاں کھاندے نے نا، جٹاں دا صاحب میں کڈاں گا ایتھے ہن بعد چ بہ کے آج آپ دفتر چ میں پوچھنا بھی کنیاں کھاندے، پھر نویں تقریر چ کما کا وہ تو میں کل صاحب کیتا سی ماسٹر دے بچے دا، تے ماسٹراں دی کمائی تھوڑی ہوندی، بولو کیوں بٹرو بول دے نہیں، مولوی نے پیسے پاویں نہ دے انج بول ہے سامی تو بڑی وڈی ہے، نہ دے نہ دے تے چلو سانو نہ کھوائے گا تے ہور تے کوئی کھائے گا ہی نہ، پر مولویاں نو کھوایا کرو، تانوں دعاواں چ یاد رکھ دے۔ جنہیں تسی بیٹھے جے آج میرے نال ایک گل تے کمپرومائز تانوں کرنا پینا ہے کہ گڈی جتی ہوئے نا سوریاں نے تو تے لکھنا یہ میری ساس اور سسر کی دعا ہے نمک حراموں گڈی سوریاں دیتی ہے تے چودھر اپنی بناؤں دے جے
نہیں نہیں جنہیں تسی بیٹھے جے جملہ سن کے لفظ کہنا ہے بابا جی دا پتر گھر آیا کہندا مینوں میرے باپ دی خوشبو آ رہی ہے تے بیوی نے کہا ہاں ایک ہستی آئی سی تے کہندے کس طرح دا سی تے کی کہہ کے گیا ہے کہندی گھر بڑا سونا چگاٹ چنگی نہیں پھر آواں تے بدلی ہوئے تے پتر ہوندا کو اج کل دا انہیں کہا لے ساڈے ملک چ شیخ رشید رنڈا تریا پھردا ہے تے میں اپنی بھی چھڑ دواں سچی گل انہیں کہنا نہیں بھائی میں نہیں آندے نے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی اگ چ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیاں ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائی کہندے تو میرے باپ نے روٹی پانی نہیں پوچھی بس تیر ہو جاؤ اللہ نے نویں بیوی دیتی صابرہ بھی تے شاکرہ کون مان انتا تسی کون من دکل باپ دروازے پہ کون ہے تے بابا جی کہندے آنا ابراہیم میں اسماعیل دا باپ ہاں دکھ انہوں بھی اسی جڑے پہلی نو گریبی تے گی سی نا کہندے بسم اللہ اہلم سہلن مرحبا جی آیا نو کیڑی دور وشاواں مینوں جگہ نہیں لبدی تہاڈی شان دے مطابق تسی میرے حال ویکھو جنریٹر چلے نہ چلے مولوی چلے گا ہاں جی سچی گل او کنے بیٹھے جے لفظ سنو میرے چن میرا مکھن میری ملائی گل بڑی وڈی ہے بابا جی دی نو کہندی ابا جی کیڑی سیج وشاواں ساڈیاں نواں ایٹیاں پھبے کٹن اے اپنی رضائی قسمیں تھیاں نو دہچ دیندیاں سوریاں دے لاگے نہیں لاؤندیاں ہاتھ نہیں لاؤن دیندیاں پیٹیاں نو فرج نو نہیں ہاتھ لاؤن دیندیاں ہاتھ نہ لائی شاٹ ہی پتہ نا اندر مورا پیا ہے اوے میرے بچوں بزرگوں دوستو بابا جی دی نو کہندی ابا جی کتھے بٹھاواں تانوں سیج نہیں لبدی تسی ایڈی اچھی ہستی مہان ہستی آئی تے بابا جی آندا پتر کتھے کہندا پتر تے گھر نہیں ہے گا تہاڈا تسی روٹی پانی کھاؤ او کتے اوندے ہی ہون گے تے بابا جی کہن لگے جے میرا پتر گھر نہیں نہ ہے گا تے میں بھی نو دے کمرے چ نہیں آونا تے اج کل دے سورے بڑے امترے نے اے جتھے نواں بہن اتھے بہ کے ٹی وی ویندے نے نالے حکا پیندے نالے آندے نے اے چینل بدلی نہ نواں رہیاں نہ سورے رہ جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کرے سورے کار چاہندے ہی نواں کدی اپنے خامن دی منجی تے نہیں بیٹھی سورے کار چ بیٹھے ہوندے سی تے جناب پتر اپنی بیوی دی منجی تے نہیں سی بیندے ہن شاپنگ بھی نکاح تو پہلو کٹھے کرن تر پیندے او بولو جنہیں لالی لوئی انہوں کی کہے گا کوئی انہیں کہا شرمندے دے روکھو گیا انہیں کہا چھامے بما دے کوئی حیا نہیں کوئی عزت نہیں کوئی ادب نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں ناؤ سورے رہے جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدو جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی اودوں عزتاں سانجیاں ہوندیاں کدھر گیا دور پرانا گھر چ سورے دے سامنے نو نے کدی اکھ نہیں چکی تے سورا اینا ہی حوالہ ہوندا سی جتھے نو بیٹھی ہوندی سی سورا بہندا ہی نہیں سی ہن سورے منڈے نو آندے تو کام تے جا میں اینوں چھڈ آواں گا یہ شریعت ہم نے اپنی بنا لی جاؤ سعودی عرب میں آج بھی جا کر دیکھ لو سسر اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اس کے گھر داخل نہیں ہوتا یہ شریعت ہے ہم نے الٹ کر دیا کام ساڈی ماں دس دی ہے اسی پیکے آ کے کدی اپنے خامد نہ اکھ نہیں سی بنائی منجی تے بہنا تے دور دی گل ہے کہ میرے پرا ویندے نے میرا ماں پیو ویندے آج کتنے تسی بیٹھے جے اسی اپنے گھراں دے نظام ہی الٹ کر دیتے نے اکھاں دا حیا ہی مکا دیتا بھیناں بھراواں دے سامنے کدی اکھ نہیں چکدیاں میں ایتھوں تک ویکھیا میرا دادا بشتی اپنی بھین دی منجی تے نہیں سی بہندا کہ میری بھین دی منجی ہے وہ بیٹھی ہے میں نہیں بہن اینا یا ہوندا سی بھراواں چ تے ہن نال بہ کے فلماں ڈرامے تے وینا جی ویندے نے میرے پاس تم ہو یہ ڈرامے چل پے
کتنے بندے بیٹھے جے بابا جی دی بیوی نے بڑی شان والی اسماعیل علیہ السلام دی بیوی خامد نے غیر موجودگی چ کیا بابا کہندا گھر دا نظام کیویں چلدا ہے کہندی بابا جی لوکی روٹیاں کھان اسی بوٹیاں کھانے شکار دا گوشت کھانے تے بابا جی نے دعا والے ہاتھ چک لے اللہ انہاں دیاں روٹیاں بوٹیاں چ برکتاں رکھی نبی پاک فرماندے نے اللہ تیرے تے رحم کرے جے کدی تو روٹیاں دا کیا ہوندا نا تے قیامت تک آٹے دا کال ہی نہیں پینا انہاں کیا ہی کلا بوٹیاں دا کہیں شکار دا گوشت کھانے بابا جی نے دعا کی تھی اللہ انہاں دے گوشت چ برکت پائیں جاؤ کھانے کعبے 5 کروڑ بندہ بھی چلے جے نہ روٹیاں مکدیاں نہ بوٹیاں ہی مکدیاں نہ زمزم ہی آج تک مکا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے نے شکریاں بیبیاں کراں چاہ گیاں برکت اٹھ گئی ہے بندہ آندا جاندا ہے آٹا بھی مکا گھیو بھی مکا ہے دانے بھی مکے نے شیمپو بھی مکا ہے فلانا بھی مکا ہے کریم بھی مکی ہے برش بھی مکی ہے بندہ آندا لے پھر میں بھی مکا آؤندیاں بلڈ لو کر دیندیاں نہیں پہنا لا ان شکرتم لا ازیدنکم جنہ اللہ دا شکر ادا کرو گے انہا اللہ زیادہ دوے گا اپنے کارچ شکری نہ بولیا کرو خامد جدوں ٹائپ رمجی رائس مل چوک گھر جائے تے بیگم جاندیاں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کبے صبح آن لگیاں لسٹ پڑھائے کہ گرایا صاحب آج چیزاں لئی آیا گیا سچی گال کر رہے مگر جاندیاں کوئی چیز نہیں خامد نو کہنی شریعت نے کیا عورت سکون کا نام ہے جدو بندہ مرید کے چکار جاوے تے بیگم مسکرا کے دیکھے اس کا نام عورت ہے تے جے جاندیاں سیر بن کے پئی رہے پھر بیماری ہے اکثر عورتاں مینوں کہندیاں جی اے ساڈا بندہ جی ساڈی گل نہیں سندا بہ کے میں قصور تہاڈا ہے کہندیاں کی ہے میں کہا تسی انہاں نو کول بہ کے بسم اللہ کہہ کے بٹھاؤ آندیاں جتی لواؤ جراباں لواؤ منجی تے با کے ہاتھ تواؤ انہاں دے موبائل پراں پے ہونگے تہاڈے ول ویکھن گے جدوں تسی آندیاں انہاں نو 900 فرمائشاں سناونیاں تے 600 گلے سناونے تے انہیں تے پھر موبائل تے کہنا گلاں کرنیاں ہی نہیں اے قصور بیبیاں دا ہے خامد نو آندیاں کوئی دکھ والی خبر نہ سنان ماں ام سلیم نبی پاک دے دور دی عورت ہے گھر چ بیٹے دی میت پئی ہے بچے دے میت تے کپڑا پا کے خامد نو مسکرا کے بھی ویکھیا دروازہ بھی کھولیا کھانا بھی کھوایا کہندی کام جڑا ہونا سی ہو گیا ہے میں اپنے خامد نو سیوا کراں صبح اٹھ کے دسیا پتر اللہ نو پیارا ہو گیا تے ساڈے ایتھے حال ویکھ لو میں دعا کرتا ہوں جنیاں میریاں پہنا آئیاں دوست آئے نے آج دیاں گلاں اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار اللہ میرے بھائی کبیر گرایا صاحب نو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اے اللہ بھائی شاہد کرامت صاحب پروڈکشن مینیجر ٹاپ رائس کے واسطے مولا سی دعا کرنے اس دی مغفرت فرما مولا کریم جتنے دوست احباب مدثر گرایا صاحب میرے بھائی مدثر باجوہ صاحب کے بھائی زرگام گرایا صاحب بھائی سہیب گرایا صاحب ان کے والد صاحب کیا نام ہے بزرگوں کا جناب جی عزت ماب یعقوب گرایا صاحب ان کے بچوں سمیت جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا نسل در نسل کو فرما بردار بنا اے میرے مولا ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے صحابہ والی زندگی محنت ہماری زندگی بن جائے نبیوں والی محنت ہمارا کام بن جائے اللہ پوری دنیا میں تیرے نبی کی دین کی محنت پھیل جائے اسلام کی محنت پھیل جائے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما اللہ اس مل میں جتنے لوگوں کا رزق لگا ہے مولا نسل در نسل اس مل کو آباد فرما اے میرے مولا کریم قرضداروں کے قرض دور فرماؤ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہ فرمانے ماں باپ کا فرما بردار بناؤ مولا پریشانوں کی پریشانیاں دور فرماؤ جتنے مہمان دعوت پہ آئے اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرماؤ مولا کریم میں اتنی نبی دوستوں کے لیے دعا کراتا ہوں میں مولا کریم یہاں ایک بچہ ہے اس نے مجھے بولا میرے پاس اولاد نہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے میرے مولا
مولا پریشانوں کی پریشانیاں دور فرماؤ، یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرماؤ، اللہ اس مزمل میں اپنی رحمت کا نزول فرماؤ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ اس ملک کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اللہ اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا کریم تیری رحمت برستی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ